Hello everyone, my name is Maharani Sahel and I'm from class 33.68.02 and I'm here to do my project 2 interpreting. Video number 2. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally define the nation as a political concept dates back to Upaya untuk 1882 secara when formal French mendefinisikan philosopher and bangsa historian sebagai konsep Ernest politik Renan dimulai pada published his tahun seminal essay titled 1882 What is a ketika Nation? In this filsuf dan essay, sejarawan Renan Prancis defines the nation Ernest Renard as a mengatakan large-scale esai solidarity berjudul Apa Itu constituted Bangsa? by the feeling of sacrifices Dalam that esai one ini, made in the Renaud past and of those mendefinisikan that one is bangsa separated to sebagai make in the future. solidaritas skala besar yang dibentuk This oleh perasaan explains why pengorbanan Renan yang believes that if we dilakukan are to seseorang di imagine the masa lalu nation dan as yang good harus and dilakukan worthy of seseorang di continuous masa depan. sacrifice, we must realize that it Ini necessarily menjelaskan entails a mengapa process of Renaud forgetting. percaya bahwa jika kita ingin This is membayangkan because, bangsa for Renan, baik dan the layak efforts to untuk obtain pengorbanan national unity, terus-menerus, kita harus either in the name of menyadari civic or ethnic bahwa itu pasti nationalism, involve memerlukan acts of proses violence melupakan. and subsequent forgetting. Ini karena Based on Renaud the initial menjelaskan conception of a nation developed by Renan, scholars based on the initial consequent or ethnic nationalism, unity, necessarily entails a process of forgetting. This is because, for Renan, the efforts to obtain national unity, ini karena either in the name of Renaud civic or upaya untuk ethnic memperoleh nationalism, persatuan involve nasional acts of baik violence and atas subsequent nama forgetting. nasionalisme kewarganegaraan atau etnis melibatkan Based tindakan on the initial kekerasan dan conception of a nation selanjutnya developed melupakan. by Renan, scholars have come up with a more formal definition of a nation, Berdasarkan konsep namely, awal bangsa a yang community of dikembangkan people oleh formed Renaud, on the basis telah of a datang dengan combination of definisi yang shared lebih features such formal as language, dari sebuah bangsa, history, yaitu ethnicity, komunitas culture, orang yang and dibentuk atas territory. dasar kombinasi fitur bersama Put seperti differently, bahasa, a nation is the sejarah, collective etnis, budaya, identity of dan a group wilayah. of people understood as defined by language, Secara history, berbeda, bangsa ethnicity, adalah culture, identitas and kolektif territory. kelompok orang yang And for this reason, dipahami a nation is generally sebagaimana more overtly didefinisikan political oleh than an ethnic bangsa, group. sejarah, etnis, budaya, dan In wilayah. fact, many scholars considered it as a Dan fully untuk alasan mobilized or ini, sebuah bangsa institutionalized umumnya ethnic lebih group. terang-terangan politis daripada kelompok etnis. Later Pada on, the kenyataannya, famous banyak political sarjana scientist Benedict menganggapnya Anderson sebagai views kelompok the nation etnis yang as an imagined sepenuhnya community. dimobilisasi atau dikembangkan. Kemudian For ilmuwan Anderson, politik the terkenal nation is Benedict an imagined political Anderson memandang community bangsa sebagai that is komunitas culturally imajinasi. imagined as both inherently limited and sovereign. Untuk Anderson, bangsa adalah As politik we can imajinasi see, komunitas yang there are secara four budaya key dipegang elements in sebagai this terbatas definition. secara inheren atau First, the berdasar. nation is imagined Seperti yang simply dapat kita because lihat members of 4 elemen any kunci particular dalam nation di will definisi, never meet most of their fellow definisi ini. members, yet communion. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota bangsa Second, tertentu the nation tidak is akan pernah imagined bertemu as limited sebagian because it besar has selama anggota finite, mereka yet belum sometimes di banyak elastic, masing-masing daun boundaries citra beyond which persekutuan. other nations lie. Kedua, bangsa dibayangkan terbatas karena Third, the batas-batas yang nation is terbatas imagined as namun kadang-kadang sovereign elastis because di the luar concept of the nation mana bangsa itself lain was berada. born in an age when the Enlightenment Ketiga, and bangsa Revolution were dibayangkan destroying the berdaulat karena legitimacy of the konsep bangsa divinely itu sendiri ordained, lahir di zaman hierarchical pencerahan dan dynastic realm. revolusi terjadi menghancurkan Finally, the nation is imagined as a kerajaan community because, regardless of the actual hierarkical inequality dinastik and exploitation that may prevail within each, yang the nation is dihabiskan conceived as oleh a deep, Tuhan. horizontal comradeship. Dan akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi dalam masing-masing negara, bangsa dipahami oleh persahabatan horizontal dalam. Video number 4.
Syntax is a law of language that Sinteks adalah determines the hukum word order kata and yang basic menentukan sentence urutan structure kata dan within the struktur different kalimat languages. dalam berbagai Each bahasa. language has a Setiap specific bahasa syntax memiliki that tells the sinteks speaker khusus and yang the listener memberitahu which parts of the sentence membaca, come pembicara, first dan to help pendengar them make baik sense of kalimat what's mana being said. didahulukan untuk membantu It's the mengerti guidelines apa we yang use dikatakan. when speaking and writing so that Itu adalah sentences are panduan yang kami understandable gunakan and saat berbicara dan coherent. menulis sehingga kalimat dapat dimensi dan koheren. Be wary of confusing syntax or semantics with diction. Berhati-hatilah These dengan form the sinteks atau backbone of semantik sentence yang construction. membingungkan dan So let's break these ini membentukkan tulang definitions punggung down. konstruksi kalimat. Syntax, Jadi mari as kita just hancurkan mentioned, definisi is ini. the order of the words in a sentence. Diction is the specific Sinteks word seperti yang baru saya choice meant to sebutkan adalah express urutan certain kata-kata ideas. dalam sebuah kalimat. Semantics is the meaning Diksi adalah conveyed by pilihan the kata particular tertentu yang words dimasukkan used. oleh We'll mengungkapkan be makna focusing on tertentu. syntax in this video. In the Semantik English adalah language, makna yang there's a word disampaikan oleh order that kata-kata is yang set in digunakan. stone for most types of sentences. Kami akan Of course, berfokus there are pada always sinteks exceptions, dalam but video most ini. of the time, standard English sentences Dalam will bahasa follow Inggris an ada urutan yang SVO word kata order. yang Subject, ditetapkan untuk verb, bagian object. besar As jenis in, kalimat. the boy Tentu looks saja outside selalu of the ada window. In pengecualian, this example sentence, tetapi we have the seringkali subject, boy, the kalimat verb, bahasa Inggris looks, standar and the akan object, mengikuti urutan outside. seperti This image is an SVO, image of an English subjek, grammar kata syntax kerja, tree objek. used by linguists Seperti to pada plot the anak structure of laki-laki, sentences. itu You may melihat not often keluar jendela. encounter a syntax Dalam tree, contoh but kalimat knowing how to ini, draw one kita is memiliki rather subjek, useful and will help anak you laki-laki, understand the kata syntax kerja, structure. In the penampilan, chart, you dan can see objek that the di luar. sentence is broken down into its parts: Gambar ini verbs, adalah nouns, pohon articles, sinteks and tata prepositions. bahasa Inggris yang digunakan After oleh this step, ahli the bahasa words untuk are grouped menceritakan together to suatu determine kalimat. which parts of the Anda mungkin sentence tidak are sering noun menemukan phrases, pohon sinteks, prepositional tapi phrases, or mengetahui verb cara phrases. menggambar Fun cukup fact, berguna dan SVO membantu is Anda not memahami the only struktur word order kalimat. structure. Pada bagian Other languages Pada vary bagian word order tersebut, and even Anda dapat include melihat additional bahwa kalimat components in tersebut their bisa syntax. In the example menjadi given with the bagian-bagian syntax tree, kata the kerja, subject kata is benda, kata cat, sandung, dan the kata verb is depan. sat. After this step, the Setelah langkah words are ini, grouped kata-kata together to tersebut determine dikelompokkan which parts of bersama the untuk sentence are menentukan noun bagian phrases, mana dari prepositional kalimat phrases, tersebut yang or merupakan verb frasa phrases. nomina, Fun fact, frasa SVO is profesional, not the atau only frasa word formal. order structure. Fakta Other menyatakan languages SVO bukan vary word satu-satunya order struktur and urutan even kata. include Bahasa additional lain memvariasikan components in their urutan kata syntax. dan In the bahkan example given with the menyertakan syntax komponen tree, the tambahan dalam subject is sintaksnya. cat, the verb is Dalam sat, contoh yang and the diberikan dengan object pohon is sinteks, mat. The subjeknya second adalah picture is kucing, another kata way in kerjanya which adalah duduk, dan syntax can be subjeknya written. adalah Now, karpet. this diagram Gambar takes kedua syntax ini from the adalah cara bottom lain of the untuk girl menulisan and sinteks. breaks it Diagram down ini into mengambil articles, kalimat nouns, anjing verbs, itu noun mencintai phrases, gadis and verb itu phrases, just like dan in the memecahkan previous artikel, example. kata In this benda, sentence, the kata subject kerja, is frasa dog, kata the benda, verb dan is frasa kata love, kerja, and the seperti object contoh is girl. sebelumnya. Again, the syntax, the verb, the previous example. Noun phrases and verb phrases, just like the previous example. In this sentence, the subject Dalam is kalimat dog, ini, the verb subjek is adalah love, anjing, kata and the kerjanya object mencintai, is girl. dan objeknya adalah Again, the gadis. syntax trees are not to be intimidating, Sekali but lagi, are pohon used to sinteks better tidak understand the mengintimidasi, structure tetapi of a digunakan sentence untuk lebih and memahami to struktur reveal kalimat each dan part's mengungkapkan purpose tujuan within the sentence. sebagai dalam kalimat. An additional use for syntax trees is that whenever a purpose within the structure of a sentence and to reveal each part's purpose within the sentence. An additional use for syntax trees is that whenever a Penggunaan different tambahan word untuk order pohon is sinteks used in a adalah setiap sentence, kalimat it urutan can be kata yang berbeda decoded. digunakan For example, untuk if you sebuah are kalimat. hearing a sentence Ini in a dapat foreign language diterjemahkan that dengan follows a mematahkan VSO seperti order contoh di or some atas. other variation, Misalnya, jika creating a Anda mendengar syntax kalimat tree dalam for bahasa that asing yang sentence mengikuti will help urutan you to put the words VCO in atau SVO variasi order lainnya, so that you might membuat pohon understand sinteks what's being untuk said. kalimat tersebut Let's dapat have a membantu recap. Anda menyusun kata 1. Syntax is dalam the sentence urutan SVO structure. sehingga Anda 2. dapat Diction memahami is the apa yang choosing of words dikatakannya. to relate sentence said. Let's have a recap. Mari kita 1. recap. Syntax is the 1. sentence Sinteks adalah structure. struktur 2. kalimat. Diction is 2. the choosing of Diksi words itu to adalah relay a memilih certain meaning. kalimat 3. Semantics is the meaning that is expressed yang through the menghubungkan words makna used. tersebut. 4. 3. Syntax trees Semantiks are a adalah makna neat yang graphic diungkapkan with kata a dari chart yang sentence digunakan. structure and 4. Pohon makes sense sinteks of the word adalah order alat and grafik yang how rapi it's untuk functioning in the world of memahami urutan English. kata, Thanks bagaimana for joining fungsinya us dalam bahasa Inggris. for this syntax tutorial functioning in the world of English.
Thanks for joining us Terima for kasih this telah short bergabung tutorial. dengan kami untuk If you tulis found this video sintaks to be ini. helpful, Jika check out the menurut rest of our Anda videos video for ini additional bermanfaat, help. lihat See you guys bagian next time. dari saluran kami untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa lain waktu. Video number 5. For almost a decade, Selama hampir scientists satu chased the dekade, source of a deadly ilmuwan new mencari virus sumber through virus China's baru yang tallest mematikan mountains and hingga most ke gunung isolated tertinggi dan caverns. gua terpencil di They Cina. finally found it here, Akhirnya mereka in the menemukannya di bats of sini, Shitao pada Cave. kelelawar di Gua Shitao. The virus in question was a Virus itu coronavirus adalah that virus caused an corona epidemic yang of menyebabkan severe wabah acute sindrom respiratory pernafasan syndrome, akut parah or SARS, in atau SARS 2003. pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in Virus little corona protein adalah spikes sekelompok that look virus like a yang crown, diliputi oleh or corona protein in Latin. berbentuk There duri are yang hundreds terlihat of seperti known mahkota atau corona coronaviruses. dalam bahasa Latin. 7 of them Ada infect ratusan virus humans corona yang and can telah cause diketahui. disease. 7 diantaranya The menyerang manusia dan coronavirus dapat menyebabkan penyakit. SARS-CoV causes Virus SARS, corona MERS-CoV causes MERS, SARS-CoV and memicu SARS, SARS-CoV-2 MERS-CoV causes the disease menyebabkan MERS, dan COVID-19. SARS-CoV-2 Of the 7 human menyebabkan coronaviruses, COVID-19. 4 cause colds, mild, highly Dari 7 contagious virus infections corona of yang the menyerang nose and manusia, throat. 4 menyebabkan 2 selesma, infect the yaitu lungs infeksi and cause ringan much tapi more sangat severe menular pada hidung illnesses. dan tenggorokan. The 7th, which causes 2 lainnya COVID-19, menyerang has paru-paru features of each. dan dapat It menyebabkan spreads penyakit yang lebih easily, serius. but can severely impact Virus the yang ketujuh lungs. penyebab COVID-19 When an memiliki infected kedua person fitur, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap coughs, paru-paru. droplets containing the Saat virus orang yang spray out. terinfeksi batuk, The virus can infect a senior new yang mengandung person virus when the droplets berseliweran, enter their nose virus or mouth. menyerang orang lain saat Coronaviruses virus transmit masuk ke mulut atau best hidung in mereka. enclosed spaces where people are Virus close corona together. semakin mudah menular Cold dalam weather ruangan keeps their tertutup. delicate Saat casing banyak from orang drying out, berdekatan, enabling the virus to survive for longer udara between dingin melindungi hosts, lapisan while luar dari UV exposure kekeringan, from sunlight may memungkinkan damage virus it. bertahan hidup lebih These lama di seasonal antara inangnya. variations matter more for Sementara sinar established UV dari viruses, matahari dapat but because menghancurkannya. these seasonal variations matter more for established viruses. But because no Variasi one is musiman yet ini lebih immune penting to a untuk new virus yang sudah virus, umum. it has Namun so karena many belum ada potential orang yang imun hosts that terhadap it virus doesn't baru, need ideal banyak inang conditions to potensial spread. membuat virus tak butuh In the kondisi body, ideal the untuk protein berkembang. spikes Dalam embed in the tubuh, host cells and fuse with them, protein enabling the berbentuk virus duri to mengencap hijack the dan host menyatu cell's dengan machinery sel to inang, replicate its memungkinkan own virus genes. membajak perlengkapan sel inang untuk Coronaviruses store mereplikasi their gennya genes sendiri. on RNA. Virus corona All viruses are either menggunakan RNA DNA. viruses or DNA viruses. Semua virus hanya RNA berjenis viruses virus tend to be RNA smaller atau with virus fewer DNA. genes, meaning Virus they infect RNA many cenderung lebih hosts kecil and replicate quickly in those dan lebih hosts. sedikit gen. Artinya In mereka general, menyerang banyak RNA viruses yang don't have mereplikasi a dengan proofreading cepat. mechanism, whereas DNA viruses Secara do. umum, virus RNA So, tidak when an memiliki RNA virus mekanisme replicates, koreksi seperti it's yang much more dimiliki likely virus to DNA. have mistakes Sehingga saat called virus RNA mutations. mereplikasi, kemungkinan Many besar of these akan terjadi mutations kesalahan yang are disebut useless mutasi. or even harmful, but some Kebanyakan make the mutasi virus ini better tidak suited for berguna atau certain tidak berbahaya. environments, like Namun a new host sebagian menjadikan Epidemics virus lebih often cocok occur hidup when a di virus lingkungan jumps tertentu from seperti animals spesies to inang yang baru. humans. This is true of the RNA viruses that cause the Wabah Ebola, Zika, seringkali and muncul SARS saat virus epidemics, berpindah dari and the hewan ke manusia. COVID-19 Ini hal yang pandemic. terjadi pada virus RNA Once yang in humans, menyebabkan the epidemi virus still Ebola, mutates, Zika, usually dan not SARS enough to serta create a pandemi new virus, COVID-19. but enough to create Saat di tubuh variations or manusia, strains of the virus-virus original one. bermutasi biasanya tidak sampai menghasilkan Coronaviruses have a virus baru, few key tapi differences cukup from most menciptakan RNA variasi virus asli. viruses. They're some of the largest, meaning they Virus have the corona most memiliki genes. beberapa perbedaan That utama dari creates more kebanyakan virus opportunity RNA. for Virus harmful ini mutations. berukuran paling besar yang To berarti berisi counteract lebih this banyak gen. risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks Ini for menciptakan lebih replication banyak peluang errors and timbulnya corrects mutasi yang berbahaya. mistakes.
This Untuk makes meniadakan risiko ini, coronaviruses virus much corona more memiliki stable, fitur unik with a slower sebuah mutation rate enzim than yang other memeriksa RNA kesalahan replikasi viruses. yang memperbaikinya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign. Formidable RNA viruses with a slower mutation rate makes coronaviruses much more stable with a slower Hal ini mutation membuat rate virus than corona other jauh lebih RNA stabil viruses. dengan tingkat mutasi While lebih this may rendah sound formidable, dibandingkan virus the slow RNA. mutation rate is actually a Meskipun ini promising terdengar sign when it menakutkan, comes tingkat to mutasi disarming yang them. rendah sebenarnya merupakan After an tanda yang infection, menjanjikan our untuk immune menaklukkan systems can virus. recognize germs and destroy them more quickly if Setelah they diserang, infect us sistem again, imun so they dapat don't make us sick. mengendalikan kuman yang The menghancurkan mereka lebih mutations can make a cepat saat virus kita less sering kembali recognizable sehingga to our tidak immune sampai membuat systems kita and sakit. therefore more difficult to Mutasi fight dapat off. menyebabkan virus lebih sulit They can dikenal also make oleh sistem antiviral imun, drugs and sehingga lebih vaccines sulit less untuk dilawan. effective because Mutasi they're juga membuat tailored obat very antivirus yang specifically to a kurang virus. efisien karena antivirus That's why we dan need a vaksin new flu ditujukan vaccine spesifik every untuk year. satu jenis. The influenza virus mutates so Itu sebabnya quickly kita that perlu new vaksin strains flu pop up baru setiap constantly. tahun. The slower Virus mutation influenza rate of bermutasi sangat cepat coronaviruses sehingga versi means baru our immune terus systems, bermunculan. drugs, and vaccines might Tingkat be mutasi able to virus corona yang recognize lebih them for rendah longer berarti after sistem imun kita, infection and obat-obatan dan therefore vaksin protect mungkin us lebih better. dapat mengenalinya Still, lama we setelah don't know terinfeksi how long sehingga our dapat bodies melindungi kita remain dengan lebih immune baik. to different Kita coronaviruses. tak tahu berapa There's lama never tubuh akan been an tetap imun approved terhadap treatment or virus vaccine corona yang for a berbeda. Belum coronavirus. pernah ada We pengobatan haven't atau focused on vaksin treating the ones that cause yang colds, disetujui oleh and though scientists coronavirus. began developing treatments on treating the ones or vaccine for viruses, there's never been an approved treatment immune to different coronaviruses. There's never been an approved made us better. Still, we don't, and therefore viruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be or protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different Tetapi kita tak tahu berapa coronaviruses. lama tubuh akan There's never tetap been an imun approved terhadap virus treatment corona or yang berbeda. vaccine for a Belum pernah ada coronavirus. pengobatan atau We vaksin yang haven't disetujui focused oleh on virus treating the corona. ones that cause Kita belum colds, berfokus and pada though pengobatan scientists virus yang began menyebabkan developing SARS treatments for SARS and dan MERS, meski para the ahli epidemics mulai mengembangkan ended before pengobatan those untuk treatments SARS dan MERS, completed clinical epidemi trials. telah berakhir As we sebelum continue to pengobatan encroach SARS on diuji other coba. animals' habitats, Saat kita some terus scientists melanggar say batas a new habitat hewan, coronavirus jumping beberapa to ilmuwan humans mengatakan is perpindahan inevitable. virus corona ke manusia But tak if we bisa investigate dielakkan. these unknowns, Tetapi jika it kita terus doesn't have to be menyelidikinya, devastating. itu tidak harus Students sampai and teachers menghancurkannya. all over the Siswa dan world guru did seluruh their dunia part to help melakukan slow bagian the mereka spread of untuk memperlambat COVID-19 by staying home. penyebaran But what about COVID-19 their dan tinggal di graduation rumah. ceremonies? Tetapi bagaimana Learn dengan more upacara about bagi TED's mereka? global campaign to Pelajari lebih celebrate lanjut and tentang elevate kampanye the global hopes and TED ideas untuk of an merayakan entire peningkatan harapan generation. dan Get gagasan involved seluruh at generasi TED.com/graduation. Terlibat di TED.com/generation. Aduh, sempit.